ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ବା ଲେକ୍ଚର କ୍ଲାସ୍ 3ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପଲିସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଆଜିର ଲେକ୍ଚରରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଜେନ୍ସି ୱାର୍କିଂ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ। ତ ସମୟ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲିସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଜେନ୍ସି ୱାର୍କିଂ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଏଜେନ୍ସି ୱାର୍କିଂ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା କେଉଁ କେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଆମ ଆସିଥିଲା ଯାହାକି ଏଜୁକେସନ୍ରେ ସୁଧାର ଆଣିଥିଲା କାଳକ୍ରମେ। ତ ସେଇ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତ ଆମେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା MHRD। MHRDର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ MHRD। ତ ଏଇ MHRD ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥିଲା ନା 1910 ମସିହାରେ MOE ନାମରେ ଇଏ ପରିଚିତ ଥିଲା। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ନାମରେ MHRD ପରିଚିତ ଥିଲା 1910 ମସିହାରେ। MHRD କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1985 ମସିହାରେ MHRD ହେଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ପୁଣି 2020 ମସିହାରେ ଏହି MHRDକୁ MOE ନାମରେ ପରିଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉ କି MHRD ହେଉ କି MOE ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ତାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ନା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ହେବେ? ଯିଏ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ସେ ଏଇ MHRD ବା MOEର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ହେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା NCT ବାବଦରେ। NCTର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତ ଏଇ NCT କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା 1995ରେ NCT ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତ ଏଇ NCTର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି ନା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ତ NCT ଆକ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା ତୁମକୁ ପଚାରିବ ଯଦି ଆପଣ 1993ରେ ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ NCTର ଅଫିସ୍ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା ଜୟପୁରରେ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ବେଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଭୋପାଳରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇ NCT ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ କେତୋଟି ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି? ଏହାର 12ଟି ସେକ୍ସନ୍, 16ଟି ସେକ୍ଟର ଅଛି। ତ ଏଇ NCTର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? NCTର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପରମିଶନ୍ ଫର୍ କଲେଜ। କ'ଣ କରେ ନା ଏ କଲେଜ ଯେଉଁ ନୂଆ କଲେଜ ଖୋଲୁଛି ସେ କଲେଜ ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ପରମିଶନ୍ କିଏ ଦିଏ ନା NCT ଦିଏ ପରମିଶନ୍ ଫର୍ କଲେଜ। ତ NCT ଆଉ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? NCT ଦେଖେ ସେ କଲେଜ ଯେଉଁ ନୂଆ କଲେଜ ଖୋଲୁଛି ସେ କଲେଜରେ ସପୋଜ 100ଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେହି 100 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରେ 10ଟି ଟିଚର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଆପ୍ରୁଭ୍ କିଏ କରେ ନା NCT କରେ। 100ଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ 10ଟି ଟିଚର ରହିବେ ପ୍ଲସ୍ ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରହିବେ। ତ ତାହା କିଏ ଦେଖେ ନା NCT ଦେଖେ। ତ ଆଉ କ'ଣ କରେ NCT? ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରେ। ତୁମେ BEd ପରେ ଯେଉଁ BEd କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ BEd ପରେ ଯେଉଁ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ଯିବ ସେଇ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ କିଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ନା NCT ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଉ କ'ଣ କରେ? ମନିଟର ଅଫ୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍। ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ତୁମର ଯେଉଁ BEd କୋର୍ସ ରହିଲା, କିଛି ବି ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ CT DLED ଯାହା ବି ଅଛି ତାହା ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ MEd ସବୁକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଇଥାଏ NCT। ତ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍କୁ ମନିଟର କରାଇଥାଏ କିଏ ନା NCT। ତ NCT କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା? NCT 1995ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। NCTର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍, ଯାହା ପଡ଼ିଥାଏ ଏକ୍ଜାମରେ। ପରମିଶନ୍ ଫର୍ କଲେଜ କିଏ ଦେଇଥାଏ ନା NCT ଦେଇଥାଏ। 100 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରେ 10ଟା ଟିଚର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ NCT ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଯାଉଛେ NCERT। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି NCERT। NCERTରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇଥାଏ। ତ NCERTର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍, ଏଠାରେ ଫର୍ ନାହିଁ, ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି
ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଢ଼ୁଛ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ଅଫ୍ ଅଛି କି ଫର୍ ଅଛି ତାହାକୁ ଦେଖିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଅଫ୍ ଆଉ ଫର୍ରେ ତୁମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅପସନ୍ରେ ଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମ ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ତ NCERTର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ। ତ NCERTର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ। ତାହା କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା 1961 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। NCTର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି ଅରବିନ୍ଦ ମାର୍ଗରେ ଅଛି। ତ NCERTର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ 1961 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ନା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାର୍ଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଏଇ NCERTର କାମ କ'ଣ? ତ ଏଇ NCERT କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଅଛି ସେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍କୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ କ୍ଲାସ୍ 1ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ବି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଅଛି ସେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍କୁ ଡିଜାଇନ୍ କିଏ କରିଥାଏ ନା NCERT କରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ? ପ୍ରି ସର୍ଭିସ୍, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଆମର BEd ଟ୍ରେନିଂ ରହିଗଲା କି ଅଦର କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ରହିଛି, ଟିଚର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରି ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ମାନେ ଟିଚର ହେଇ ସାରିବା ପରେ ବି ଜଣେ ଟିଚର ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ ଯାଏନି କି? ଯାଏ। ତ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଟିଚର ମାନେ ବି ଟ୍ରେନିଂ ଯାଆନ୍ତି, ସେହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ। ତ ସେ ପ୍ରି ସର୍ଭିସ୍ ଆଉ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂକୁ କିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥାଏ ନା NCERT କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଇଥାଏ। ତ ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍। ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ କିଏ ନା NCERT ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ତ ତାପରେ ସେ କରିକୁଲମ୍କୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଟେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତ NCERT କରିକୁଲମ୍କୁ ବି ତିଆରି କରିଥାଏ। ତାପରେ ଯାହାକି ସେଇ କରିକୁଲମ୍ଟା କାହା ଆଧାରରେ ହେଇଥିବା ନା NCF ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। NCFର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ତ ଏଇ NCFର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ, ଯାହାକି ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଛେ। ତ ଏଇ NCF ଯେଉଁ କରିକୁଲମ୍ ବନାଉଛି, NCF ଆଧାରରେ ଯେଉଁ କରିକୁଲମ୍ ବନାଯାଏ ସେ କରିକୁଲମ୍କୁ କିଏ ବନେ ନା NCERT ବନେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ NCERTର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ, ଯାହାକି 1961 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯାହାର କି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। टेक्स्ट बुक डिजाइन करे, प्री सर्विस इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग दिए, स्कूल एजुकेशन दिए, करिकुलम को बनाए। तो यही कार्य किए करे ना NCERT करे। तो जी पढ़ाऊँगी से गुड़ाक तुम पढ़, से गुड़ाक ही एग्जाम रे आसब, ता बाहर को किसी आसबनी, बुझिपारे। तो तापर आम देखा NCERT लोगो। NCERT लोगो मु लोगोटा टी बन जानी, तुम देखीदेव टे इंटरनेट रे सर्च करके। तो NCERT लोगो एपरी 3टी हंस था, बुझिपारे ना। तो ये हूँ NCERT लोगो। NCERT लोगो कौन मुख्यतः आमको कहता है लाइफ एटर्नाल थ्रू लर्निंग विषय कही था, विद्या अमृतम भृते कहे। तो लाइफ एटर्नाल थ्रू लर्निंग कथा किए कहे ना NCERT लोगो। तो से क्वेश्चन रे दे पारे कि NCERT लोगो आमको कौन कहवाई चाहे। तो आम लिख से ऑप्शन रे थी लाइफ एटर्नाल थ्रू लर्निंग, अदर ऑप्शन भी थी। तो तुम्हें लाइफ एटर्नाल थ्रू लर्निंग मारिब। तो आउ गोटे क्वेश्चन आसे ना से 3टी हंस, 3टी हंसर 3टी नाम थाए। प्रथम अंशर नाम हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, द्वितीयर नाम हूँ ट्रेनिंग एंड तृतीयर नाम हूँ डिसिमिलेशन। तो तुमको यही 3टी क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबो। आउ अदर ऑप्शन गुटे देव, एथिरु केउंटी NCERT लोगो रे उल्लेख करा जाय नै। तो तुम फोर्थ ऑप्शन टी मारिबो। तो बुझी पारलो एई गुडा को सब होउची NCERT रो इंपोर्टेंट पॉइंट। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो आम जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अच्छी से गुड़ा क्यों अच्छी ना अजमेर, भोपाल, शिलोंग, मैसूर, भुवनेश्वर रे अच्छी। तो तापर यही NCERT कौन कंडक्ट कराई? NCERT आउ गोटे एग्जाम कंडक्ट कराई थे जहाँ कि NAS नास कह जाए। नास रो फुल फॉर्म होची नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जहाँकि 2001 मसीह आसला नास, जार फुल फॉर्म होची नेशनल अचीवमेंट सर्वे।
तो यह कहाँ उपलब्ध होता है ना क्लास 3, 5, 8, 10 क्लास स्टूडेंट मानक नास आसीथिला केउ क्लास स्टूडेंट मानक नास आसीथिला मध्य एग्जाम रे पकाई पारे 3, 5, 8, 10 तो এটা তো ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ ପ୍ରି ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫ୍ ଟିଚର ଦେଇଥାଏ କିଏ ନା NCERT ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା NIEPA କୁ ଯାହାକୁ ନିପା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ NIEPA ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯାହାକି 1962 ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ NIEPA निपा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन केबे एस्टाब्लिशमेंट होइतला 1962 रे। तो एई निपाटा मुख्यतः साउथ एशिया पाई एस्टाब्लिशमेंट होइतला। वर्तमान एई निपा आ निपा हे ना वर्तमान एई निपा NUEPA निपा रे परिणत होइछि। तो यही न्यूपार फुल फॉर्म कौन ना नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जहाँकि 2007 मसीह यहाँ निपारू न्यूपा को परिणत करा जाइथिला केबे ना 2007 मसीह निपा केबे हेतिला 1962 रे आ न्यूपा केबे हला 2007 मसीह रे। इ निपार फुल फॉर्म एस्टाब्लिशमेंट आ केउ ठारे यहा केउ कंटिनेंट पाई हेतिला ताहा जानिबा बहुत इंपोर्टेंट। साउथ एशिया कंटिनेंट पाई हेतिला निपा हेतिला 1962 रे न्यूपा हेतिला 2007 रे। एहार डेफिनेट फुल फॉर्म भी तुमे पढ़ी नबो। तो तापरे आमे पढ़िबा SCERT विषय रे। तो SCERT कोन ना स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कोन ना स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जहाँकि 1978 रे एस्टाब्लिशमेंट हेतिला। ओडिसा रे SCERT केबे एस्टाब्लिशमेंट हेतिला क्वेश्चन आसीबो 1979 रे ओडिसा रे एस्टाब्लिशमेंट हेतिला SCERT। यार ठीक वर्षे परे ओडिसा रे एस्टाब्लिशमेंट हेतिला। तो SCERT रो काम काना NCERT रो काम जहाँ प्रायतः SCERT रो काम मध्ये ताहा ठीक से ही पड़ी देखो NCERT कौन हम नेशनल लेवल रे काम करिबो से इंडिया लेवल रे काम करिबो किंतु STRT कौन हम स्टेट लेवल रे जेहेतु स्टेट काउंसिल ना स्टेट लेवल रे से काम करथे। SCERT केउ लेवल रे काम करथे ना स्टेट लेवल रे काम करथे। तो तापरे आसुची हमर कोन करथे यार काम कोन ना फॉर टीचर एजुकेशन सी भी सही पर टेक्स्ट बुक डिजाइन करथे SCERT आउ कोन करथे ओडिया मीडियम हम जो रही छी तार टेक्स्ट बुक के डिजाइन करे ना SCERT करे टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन दिए आ विभिन्न प्रकार एग्जाम कंडक्ट करथे SCERT द्वारा। तो तापरे हमर रही छी ओपेपा रो फुल फॉर्म कोन ना ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम सॉरी ओपेपार फुल फॉर्म कौन ना ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी। तो ओसेपा से परि आसुची ओसेपार फुल फॉर्म कौन ना ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी। तो ये फुल फॉर्म गुड़िक तुमे मन रखिबो एई गुड़िक ही एग्जाम रे आसीबो आ ओपेपा विषय किछि आसीबोनी तार फुल फॉर्म भी सिर्फ आसीबो आ ओसेपार भी केवल फुल फॉर्म आसीबो। तापर आमे पढ़िबा DPO रो फुल फॉर्म काना ना डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस। तापर आमे आसीबा डाइट तुम विभिन्न डिस्ट्रिक्ट रे खोला जायछि ना सिटी छुआ मन को लागि डाइट। तो से डाइट रो फुल फॉर्म कोन ना डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कोन ना डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जहाँकि 1990 रे एस्टाब्लिश हेतला का कोन ना डाइट। तो आज आम कौन पढ़ले SCERT का फुल फॉर्म कौन ना स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1978 रे एस्टाब्लिशमेंट होइतला। ओडिसा रे 1979 रे एस्टाब्लिशमेंट होइतला। NCERT प्राय जहाँ काम करे SCERT ताहा काम करे जेपरि टीचर एजुकेशन टेक्स्ट बुक डिजाइन एक्सेट्रा। ओपेपा विषय पढ़ी ओपेपार फुल फॉर्म होची ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी ओसेपार ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी। से DPO पढ़िले डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर। तापरे डाइट पढ़िले डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जहाँकि 1990 रे एस्टाब्लिश हेतला। तापरे 1994 रे दुईटी एजेंसी जहाँकि एजुकेशन पाई आसला प्रथम होची नाक और द्वितीय होची NBA। तो नाक कहा द्वारा अणा जाइतला नाक UGC द्वारा आम अणा जाइतला। UGC विषय में पढ़ीचे। तो यही UGC द्वारा
नाक अणाଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ 7ଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା। ତ ଏଇ ନାକର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠାରେ ଅଛି ନା ବେଙ୍ଗାଲୋର ଠାରେ ନାକର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି। ତ ଇଏ ନାକର କାମ କ'ଣ? ଏ ନାକ କେବଳ କଲେଜ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେଜ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡେସନ୍ କରିଥାଏ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ନାକର ଟିମ୍ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ତାର ଗ୍ରେଡେସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଏଇ ଗ୍ରେଡେସନ୍ କିପରି ଥାଏ ନା A++ ରୁ D ଗ୍ରେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ତ ଏଇ ନାକ ଏବେ ଲେବୁଲ କରିଦେଇଛି ସେଇ ଗ୍ରେଡେड ସିଷ୍ଟମକୁ, ଇଏ ଏବେ ଲେବୁଲ କରିଦେଇଛି 1 ରୁ 5। ନହେଲେ ଏ ଗ୍ରେଡେସନ୍ ହିସାବରେ ଥିଲା A++ ରୁ D ଗ୍ରେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବେ ତାହା ଲେବୁଲ ହେଇକି 1 ରୁ 5 ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତ ନାକର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ନାକର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଥିରେ କେବଳ 1994ରେ 2ଟି ଏଜେନ୍ସି ଆସିଥିଲା, ନାକ ଆଉ NBA ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ NBAର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଆକ୍ରିଡିଏସନ୍। କ'ଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଆକ୍ରିଡିଏସନ୍, ଯାହାକି କାହା ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିଲା? AICT। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିଲା UGC ଦ୍ୱାରା ନାକ ଅଣାଯାଇଥିଲା, AICT ଦ୍ୱାରା NBA ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଥିରେ 9ଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା। ତ ଏଇ ନାକର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ବେଙ୍ଗାଲୋର, NBAର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠାରେ ନା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ତ ଏଇ NBA କାମ କ'ଣ କରିଥିଲା? ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଆକ୍ରିଡିଏସନ୍। ତ ଇଏ ITI ଡିପ୍ଲୋମା ବିଟେକ୍ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଖୋଲୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ବା ଦେଶରେ, ତାହାକୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ NBA ଆସିଥିଲା। ତ ଏଇ NBA କାହା ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିଲା ନା AICT। AICTର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍, ଯାହାକୁ କି 1945 ମସିହାରେ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରେଡ୍ଡି କମିଟି ଆଣିଥିଲେ। କାହାକୁ ନା AICTକୁ। ଏଇ AICT ଅଣ୍ଡରରେ NBA ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଆକ୍ରିଡିଏସନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯିଏକି ITI ଡିପ୍ଲୋମା ଆଉ ବିଟେକ୍ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା NAAC ନାକ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ 1994ରେ ନାକ ଆସିଥିଲା, UGC ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥିଲା। ସେ UGC ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥିଲା ନାକ। ତ ନାକର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ରିଡିଏସନ୍ କାଉନସିଲ୍। ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ରିଡିଏସନ୍ କାଉନସିଲ୍, ଯାହାକି 1994ରେ ଆସିଥିଲା। କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥିଲା ନା UGC ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥିଲା। ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି କହିଥିଲି ନା ବେଙ୍ଗାଲୋର କହିଥିଲି। ଇଏ କ'ଣ କରେ? ସ୍ପେଶିଆଲି ରେଟିଂ ଫର୍ କଲେଜ ମାନଙ୍କୁ ରେଟିଂ ଦିଏ ବା ଗ୍ରେଡିଂ ଦିଏ, ଯାହାକି ଏବେ ଲେଭେଲ ହେଇଯାଇଛି A++ ଗ୍ରେଡ୍ରୁ D ଗ୍ରେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଏ, ଯାହାକି ଏବେ ଲେଭେଲ ହେଇକି 1 to 5 ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇ UGCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନ। କେବେ ଆସିଥିଲା? 1953ରେ ଆସିଥିଲା ଆମର UGC ରେଗୁଲେଟେଡ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1956ରେ। 1953ରେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ବା ଏନାକ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1956ରେ। ଏଇ UGCର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠାରେ ଅଛି ନା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ UGCର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି। ତ ଏଇ UGCକୁ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ବା ଏହାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ନା ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ ଥିଲେ, ଯିଏକି ସେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଆମ କ'ଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ସବୁ ପାରିତ ହେଇଥିଲା ବା ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଇଏ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଥିଲେ। କିଏ ନା ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ। ସେତେବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଥିଲେ। କେଉଁଥିରେ ନା ଆମ ଯେଉଁ ନୂଆ କରି ସରକାର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ ଥିଲେ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ତ ସେ UGCର ଫାଉଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ୟାଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ କାହାର ନା ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଥାଏ। ତ ସେଇ ତାଙ୍କ ବାର୍ଥଡେରେ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେ ପାଳିତ କରିଥାଉ। ତମେ ଦେଖିବ ଆଗକୁ ଯେବେ ବି ନଭେମ୍ବର 11 ଆସିବ, ସେଦିନ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେ ପାଳିତ ହେବ। ଯେହେତୁ ତୁମେ B.Ed କରିବ, ଏଜୁକେସନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେବ, ତ ତୁମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେ କାହାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହିସାବରେ କରାଯାଏ ନା ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦଙ୍କ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିପାରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ମୁଁ ଯେତିକି ପଢ଼ୁଛି କୌଣସି ବି ହାଲକାରେ ନେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ନିଜେ ପାଇଛି। ତ ତୁମକୁ ବି ତାହା ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ତୁମେ ପଢ଼। ଅଧିକ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ଗପ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ପଢ଼। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ସେଇ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖ। ତ ଏଇ UGC କ'ଣ କରେ ନା ପରମିସନ୍ ଫର୍ କଲେଜ। ନାକ କ'ଣ କଲେ? ରେଟିଂ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ UGC କ'ଣ କରେ? ପରମିସନ୍ ଦିଏ। 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜକୁ
से परमिशन दिए 5 वर्ष पर पुणी यूजीसी देखिबो से कॉलेज रे सब ठीक अछि कि नहीं तो तापर जे पुणी भाबिबो परमिशन देबे कि नहीं तो सेही परमिशन 5 वर्ष पई किए देथे ना यूजीसी हमर देथे। तो ये रिजनल ऑफिस यूजीसी रो केउ केउ ठारे अछि ना बेंगालोर भोपाल हैदराबाद गुवाहाटी कलकत्ता पुणे। तो ये यूजीसी रो रिजनल ऑफिस केउ केउ ठारे अछि बेंगालोर भोपाल हैदराबाद गुवाहाटी कलकत्ता पुणे। तो यही गुड़ाक सब गोटे गोटे इम्पोर्टाट पॉइंट कारण यही चारोटी यही तीनोटी क्वेश्चन आसो आ गोटे अदर ऑप्शन आसो कह कि एथिरो केउटी यूजीसी रो रिजनल ऑफिस नुहे तुम्हें कौन आंसर कर जब पढ़ी न तो युड़ाक इम्पोर्टाट युड़ाक मन रखियो कि कହାର रिजनल ऑफिस केउठारे अच्छी। तापर आम पढ़ा सीबीएसई विषय तो सीबीएसई रो फुल फॉर्म कौन ना सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई रो फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जहाँकि 1 जुलाई 1962 रे एस्टाब्लिशमेंट होता केबे 1 जुलाई 1962 रे एस्टाब्लिशमेंट होता। तो ये सीबीएसई रो काम कौन एग्जाम कंडक्ट करे सीबीएसई कौन करे ना एग्जाम कंडक्ट करे एबे सीबीएसई रो रिजल्ट बाहरिला ना तो सही सीबीएसई से सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कराई थे जेपरि कि सीटीईटी तुम्हें जेतेबेले बीएड क्वालिफाई कर सारिबो जेतेबेले द्वितीय वर्ष रे पाद दबो तो सीटीईटी ओटीटी एग्जाम विषय शुणिथबो ए सीटीईटी को कंडक्ट कराई थे किए ना सीबीएसई एआईएसएससी यही एग्जाम गुड़िक किए कंडक्ट कराई थे ना सीबीएसई कंडक्ट कराई थे तार निजर मध्य सीबीएसई 10 12 एग्जाम मध्य से कराई थे। तो ये सीबीएसई आउ कौन आनीला ना सारांश नाम रे गोटे से पोर्टाल आनीला जहाँकि 7 नवेम्बर 2015 से आनीला कौन आनीला ना सारांश कहीं आनीला ना फॉर सेल्फ रिव्यू ऑफ चिल्ड्रेन माने निज निजर केते रिव्यू केते ग्रोथ कले ताहा जानिबा सेल्फ रिव्यू ऑफ चिल्ड्रेन पेरेंट्स माने भी तार ग्रोथ को देखि पारिबे स्टूडेंट निजर ग्रोथ को देखि पारिबो सेल्फ रिव्यू करि पारिबो फॉर चिल्ड्रेन बा ऑफ चिल्ड्रेन। तो सेथिबे हमर आसिला सारांश तो सेल्फ रिव्यू एंड एनालिसिस पई आसिला हमर सारांश केबे आसिला 7 नवेम्बर 2015 रे आसिला। ए क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आपको निश्चय मन रखी जीवी। तापर आमर सीबीएसई कौन आनीला ना सीसीई तुम जो बीएड फास्ट ईयर पढ़ो तो ये सीसीई विषय गोटे चैप्टर पूरा पढ़ो तो से सीसीई कौन ना कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन गोटे छुआ को जिते पढ़ा जाऊँगी सब कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन करवा कथा तार क्लास रे तार आउटसाइड द क्लास सब बेले आम कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन करवा कथा। तो ये सीसीई केबे आसला ना एसीसी क्लास 1 to 5 आसला 2004 रे आउ क्लास 6 to 8 आसला 2007। तापर आमे पढ़िबा CISCE विषय कहा पर ना CISCE काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विषय काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल एंड सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विषय तो ताहा एस्टाब्लिशमेंट केबे हितला 1973 रे एस्टाब्लिशमेंट हितला CISCE जहाँकि इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जहाँ आईसीएससी को मध्य कंडक्ट करे थे आमर आईसीएससी बोर्ड अच्छी ना तो से आईसीएससी बोर्ड को क्लास अप टू क्लास 10 पर्यंत कंट्रोल करे थे ना किए CISCE काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन आईसीएससी एग्जाम कंडक्ट करे थे आईसीएस इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम कंडक्ट करे थे जहाँ कि अप टू 12 पर्यंत अच्छी सर्टिफिकेट इन वोकेशन एजुकेशन आमर जो वोकेशनल एजुकेशन गुड़िक रहा तापाई मते सर्टिफिकेट दे थाए। तो ये CISCE गोटे प्राइवेट बॉडी या गोटे इंपोर्टेंट पे या गोटे प्राइवेट बॉडी अटे CISCE गोटे प्राइवेट बॉडी तापर आम पढ़ा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जहाँकि NIOS नाम रे परिचित कौन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जहाँकि 1989 रे एस्टाब्लिशमेंट होता। तो यही NIOS रो एम कौन था ना डिस्टेंस एजुकेशन जो आमर अच्छी एवं इग्नो रहा कि OSOU रहा ओडिशा रे तो से डिस्टेंस एजुकेशन को किए करते ना NIOS द्वारा तार तो यार एम कौन था डिस्टेंस एजुकेशन आ वोकेशनल लाइफ एनरिचमेंट एंड कम्युनिटी ऊपर इंपोर्टेंट दे थाए। NIOS द्वारा कौन आसला ना नेशनल ओपन स्कूल NOS आसला बुझिपारे। तो तापर आसी जाउछि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कौन ना CIET
CTET नुहे CIET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो ये कौन करें ना सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एड्स। तो 1984 रे एस्टाब्लिशमेंट होता यहीटा जेनते कि आमर मर्ज हो CIET मर्ज होगला के ना सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग एड्स रे CIET मर्ज होगला 1994 रे। तो तापर आम गोटे इंपोर्टाट पॉइंट पढ़ा आमर जो विभिन्न प्रकार एजुकेशनल चैनल गुड़ाक अच्छी कि नहीं रे पिला माने। तो से एजुकेशनल चैनल पाई एजुकेशनल सैटेलाइट्स माने अच्छी एजुकेशन सैटेलाइट माने अच्छी जहाँकि गोटे है एडुसाट इनसाट 1B से अन्यतम। तो ये एडुसाट इनसाट 1B आमर एजुकेशन सैटेलाइट अच्छी। तो ये सैटेलाइट गुड़िक कौन करते ना आमको सर्विस प्रोवाइड करते। तो से सर्विस जो प्रोवाइड करते से सर्विस प्रोवाइड रु स्वयं प्रभा अन्यतम। से स्वयं प्रभा सर्विस प्रोवाइडर रे 34 टी एजुकेशनल चैनल अच्छी। केतोटी एजुकेशनल चैनल अच्छी ना 34 टी एजुकेशनल चैनल अच्छी जो कि ज्ञान दर्शन ज्ञानवाणी अन्यतम। तो यही एजुकेशन सैटेलाइट एजुसाट इनसाट 1B अच्छी तार सर्विस प्रोवाइडर नाम हूँ स्वयं प्रभा जो कि 34 टी एजुकेशनल चैनल अच्छी एग्जाम्पल ज्ञान दर्शन ज्ञानवाणी अन्यतम। तो ता विषय आज आम पढ़े। तो तापर आम पढ़ा काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज CIEFL काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज जार कि हेडक्वार्टर क्योंकि अच्छी ना हैदराबाद रे हेडक्वार्टर अच्छी। तो लखनऊ एंड शिलंग रे मध्य यार ऑफिस अच्छी। तो ये कौन करता है यार एम कौन CIEFL रो गोटे एम अच्छी इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज को ये प्रमोट करता है। तो केवल गोटे इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं एति ही पढ़ंतु अधिक पढ़ा दरकार नहीं। CIEFL रो फुल फॉर्म काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज हेडक्वार्टर हैदराबाद इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज को इंपोर्टेंस देता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज CILL सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज जहाँकि मैसूर ठारे अच्छी 1969 रे एस्टाब्लिश होता। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR या अंडर जाए जहाँ कंडक्ट किए कर ना UGC नेट या कंडक्ट करता है। तो तापर नेक्स्ट पॉइंट हूँ रिहाबिलिटेशन काउंसिल RCI। तो ये RCI रो काम कौन ना कंट्रोल स्पेशल एजुकेशन कहले कौन ना जो आम PWD अच्छा से तो से PWD मानक 6 ରୁ 18 वर्ष फ्री एजुकेशन विषय कहुई। तो से स्पेशल एजुकेशन को किए कंट्रोल करे थे ना RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल। तो RCI कौन करते ना कंट्रोल करते स्पेशल एजुकेशन PWD स्टूडेंट 6 to 18 इयर्स फ्री एजुकेशन विषय। तापर आम पढ़ा DPEP विषय। तो DPEP रो फुल फॉर्म कौन ना डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। DPEP रो फुल फॉर्म कौन ना डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जहाँकि 1993-94 रे एस्टाब्लिशमेंट होता DPEP। तो ये DPEP केतेटा डिस्ट्रिक्ट रे प्रथम होता ना 16टा डिस्ट्रिक्ट रे DPEP प्रथम स्टार्ट होता। तो यह क्लास 1 to 5 को ध्यान रे रखी ए DPEP को एस्टाब्लिशमेंट कराइला। क्लास 1 to 5 को DPEP रे अंतर्भुक्त कराइला। प्रथमे 16टी डिस्ट्रिक्ट रे DPEP एस्टाब्लिशमेंट होता। तो एतिक ही पढ़ार अच्छे अधिक पढ़ार नहीं। तापर आम बर्तमान केवल इम्पोर्टाट पॉइंट ही पढ़ा जपरिक आमर आसला SSA सर्वशिक्षा अभियान। SSA सर्वशिक्षा अभियान केवे आसला ना 2001 मसीह सर्वशिक्षा अभियान जहाँकि एवं समग्र शिक्षा अभियान नाम परिचित होती। तो ये सर्वशिक्षा अभियान आसला समय PM किए थे ना अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो यहीटा क्वेश्चन आसे से PM किए थे
এই ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ क्वेश्चन ସେମିତି ଆସେ ଆଉ ନହେଲେ ଅଧିକ କିଛି ଆସେ। ତ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ନା କ୍ଲାସ୍ 1 to 8 ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆସିଥିଲା। ତ ସେଇ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆମର MDM ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ସ୍କିମ୍। MDM କହିଲେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ସ୍କିମ୍ ଯାହା 1995ରେ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଆମ ଏଇ MDM ସ୍କିମ୍ ତାହାକୁ ଏଇ SSAରେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ କାହା ସମୟରେ ଆସିଥିଲା ନା PV ନରସିମ୍ହା ରାଓଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ PM କିଏ ଥିଲେ ନା PV ନରସିମ୍ହା ରାଓ। ତ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ସ୍କିମ୍ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା ନା ଫର୍ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଆସୁନଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁନଥିଲା। ତ ଖାଇବା ଦିଆଯାଉଛି ସ୍କୁଲରେ କହିଲେ ପିଲା ଆସିବେ କହିକି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ସ୍କିମ୍ଟି ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ PM ପୋଷଣ ନାମରେ ପରିଚିତ। କାହିଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ନା PM ପୋଷଣ ନାମରେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ସ୍କିମ୍ଟି ପରିଚିତ। ତ ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ SSA 2001 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। PM ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଥିଲେ, ଯାହାକି ଏବେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ସେଥିରେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ସ୍କିମ୍ ଆସିଥିଲା। MDM ସ୍କିମ୍ 1995ରେ। MDM ସ୍କିମ୍ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? PV ନରସିମ୍ହା ରାଓ। କେଉଁଥିପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିଲା? ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ। ତ ସେଇ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ PM ପୋଷଣ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତ ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ରାମସା। ରାମସା କହିଲେ କ'ଣ? ରାମସାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ରାମସାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ଯାହାକି 2009 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ତ ଏହା କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା ନା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ଆସିଥିଲା ରାମସା। ତାପରେ ଆମର ଆସିଥିଲା ରୁଷା। ରୁଷା ଆସିଥିଲା। ରୁଷାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ଯାହାକି 2013 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ଆମର ରୁଷା। ରୁଷା କାହା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ନା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ରାମସା ଆମର ଆସିଥିଲା 2009 ମସିହାରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ। ରୁଷା ଆସିଥିଲା 2013 ମସିହାରେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ଏ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମରୁ ହିଁ ଜଣାଯାଉଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ମାଧ୍ୟମିକ ମାନେ କ'ଣ? ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ। ଉଚ୍ଚତର ମାନେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ତ 2009ରେ ରାମସା, 2013ରେ ରୁଷା ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଆମର 2005ରେ ଆସିଥିଲା NCF ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରେ ପଢ଼େଇଛି। ତ ସେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା NKC। NKCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରିପାରେ। ତ NKCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ନଲେଜ୍ କମିଶନ୍। ତ ଏଇ NKC କାହା ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିଲା ନା ସାମ୍ ପିଟ୍ରୋଡା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ସାମ୍ ପିଟ୍ରୋଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା NKC ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ନଲେଜ୍ କମିଶନ୍ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ICT को इम्पोर्टान्स दिया। ICT ର फुल फॉर्म କ'ଣ ନା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ICT କୁ ଫୁଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କେଉଁଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ସାମ୍ ପିଟ୍ରୋଡାଙ୍କ NKC କମିଶନରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାହାକୁ ନା ICT କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ICT କେଉଁ କମିଶନ ଆଣିଥିଲା ନା NKC ନ୍ୟାସନାଲ୍ ନଲେଜ୍ କମିଶନ ଆଣିଥିଲା। ସାମ୍ ପିଟ୍ରୋଡାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ICT ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ପ୍ରଗତି। ପ୍ରଗତି କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା? ପ୍ରଗତିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଗାର୍ଲସ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍। ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଗାର୍ଲସ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଯଦି ଆସୁଛି ତମେ କ'ଣ ମାରିବ ନା ପ୍ରଗତି। ପ୍ରଗତି କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ନା ଗାର୍ଲସ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଗତିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ ଗାର୍ଲସ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ତାପରେ ଆମର ଆସୁଛି ଈଶାନ ଉଦୟ। ଈଶାନ ଉଦୟ ଆଉ ଈଶାନ ବିକାଶ। ଈଶାନର ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଈଶାନ ଉଦୟ, ଈଶାନ ବିକାଶ ଆସିଥିଲା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ। କେବଳ ଏତିକି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆସିଥିଲା? ତ ଈଶାନ ଉଦୟ ଥିବ, ନହେଲେ ଈଶାନ ବିକାଶ ଥିବ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଥିଲା ଉଦ୍ୟାନ। ଉଦ୍ୟାନ କାହା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା? ଉଦ୍ୟାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆସିଥିଲା SC ST ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନ ଆସିଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ପ୍ରଗତି କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଈଶାନ ଉଦୟ କାହା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଉଦ୍ୟାନ କାହା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଏତିକି ହିଁ। ତାପରେ ତାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ସେହିପରି ଆମର ରହିଲା ସ୍ୱୟଂ। ସ୍ୱୟଂର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟଡି ୱେବ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫର୍ ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପାଇରିଂ ମାଇଣ୍ଡ। ତ ଏଇ ସ୍ୱୟଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହା 2-3 ଥର
एग्जाम रे आसी तो स्वयं रो फुल फॉर्म कोन ना स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड। तो स्वयं डेभलप के नहीं ना स्वयं डेभलप होता आईआईटी खड़गपुर रे स्वयं डेभलप होता जार फुल फॉर्म स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड। तापर हमर आसुची निष्ठा दीक्षा एक्सेट्रा। तो निष्ठार फुल फॉर्म होची नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये निष्ठार फुल फॉर्म होची नेशनल इनिशिएटिव्स फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये टीचर ट्रेनिंग विषय केवल कही तो निष्ठार काम कौन ना टीचर ट्रेनिंग व टीचर होलिस्टिक डेवलपमेंट विषय किए डिस्कसन करते ना निष्ठा डिस्कसन करते। तापर आम पढ़ा दीक्षा विषय। तो दीक्षार फुल फॉर्म कौन ना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। कौन ना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। जपरी आम दीक्षार फुल फॉर्म गुड़िक पढ़ा बहुत इंपोर्टेंट। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग ऑनलाइन एजुकेशन। तो ता दीक्षा कहीं आसला दीक्षा आसीला ऑनलाइन एजुकेशन। तापर आम आसुची मॉक। मॉक होची मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। कौन ना मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस मॉक। मॉक रो फुल फॉर्म मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। तापर आम पीएम ई विद्या पीएम ई पाठशाला ई गुड़े आसला ऑनलाइन एजुकेशन पाई। आउ विद्यांजलि आम आसला डोनेशन एजुकेशन क्षेत्र में डोनेशन देवाई आम आसला विद्यांजलि। तापर आसवा एबीसी कहले एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एबीसी रो फुल फॉर्म कौन ना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जहाँकि यूजीसी द्वारा आना जाता। गोटे छुआ केते पाठ पढ़ुची तार सब आसेसमेंट इभालुएसन ता सब डाटा ये एबीसी रे रखा जाए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट रे रखा जाए यूजीसी द्वारा एबीसी आना जाता। तापर आम पढ़ा परख रो फुल फॉर्म कौन ना परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख कौन पे आसला ना परख आसला फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग असेसमेंट। स्टूडेंट्स मानकर जो लर्निंग असेसमेंट को अनुध्यान करने केते सेमानकर डेवलपमेंट है ताहाको आसेस करने आमर परख। तो तापरे ओ लैब्स कहले कौन ना अटल टिंकरिंग लैब्स। एव्री स्कूल रे अटल टिंकरिंग लैब्स अच्छी जहाँकि ओ लैब्स नाम परिचित। तापर आम पढ़ा केजीबीवी आमर जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबीवी रो फुल फॉर्म कौन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। एगुड़िक सब कहापाई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होती ना रूराल एससी एसटी फीमेल पाई। यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे एससी एसटी फीमेल पाई क्यों विद्यालय अच्छी। तो केजीबीवी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय थाए प्रत्येक जगह जगार केजीबीवी स्कूल माने थाए बालिका सन्याश्रम ताहाको कहा जाए। तो तापर आम पढ़ा एसक्यूएए स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सेलेंस इन एजुकेशन विषय पढ़ा। कौन ना स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सेलेंस इन एजुकेशन विषय पढ़ा। तो एसक्यूए फुल फॉर्म कौन ना स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सेलेंस इन एजुकेशन। तापर एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। NDEAR नेशनलाइजेशन डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। नेशनलाइजेशन डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्चर NDEAR। सफल कहले जो पुड़िया खाऊ ताने सफल कहले स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स। कौन ना स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स जो सफल अच्छे तार फुल फॉर्म होची स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स। तापर आम पढ़ा समर्थ विषय। तो समर्थ रो फुल फॉर्म कौन स्मार्टर ऑटोमेशन इंजिन फॉर यूनिवर्सिटी। कौन स्मार्टर ऑटोमेशन इंजिन फॉर यूनिवर्सिटी। तो तापर आसी जाउची हमर NDLM रो फुल फॉर्म कौन नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन जहाँकि 2014 मसीह आसला। कौन ना NDLM रो फुल फॉर्म होची नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। आउ तापर PWD एक्ट 1995 आसीला। RPWD एक्ट 2016 आसला। PWD एक्ट 1995 RPWD एक्ट 2016 आसला। तो
तापर आम पढ़ा आंटी रैगिंग ପାଇଁ गोटे कमिटी आसला जार कि ना होची राघवन कमिशन 2007 रे आसला। तो आंटी रैगिंग ପାଇଁ क्यों कमिटी आसला ना राघवन कमिशन आसला 2007 मसीह आसला। तापर साम पिट्रोडा पूर्व पढ़ी साम पिट्रोडा 2005 रे आसले कौन ना नेशनल नॉलेज कमिशन जो कि आईसीटी रो माने आईसीटी को ध्यान दिया जाइथिला जहाँकि पूर्व आम पढ़ी आईसीटी को नेशनल नॉलेज कमिशन इम्पोर्टान्स देइथिला साम पिट्रोडा द्वारा अणा जाइथिला। तापर समर्थ आम पढ़ी जाए स्मार्टर ऑटोमेशन इंजिन फॉर यूनिवर्सिटी ना समर्थर फुल फॉर्म होची स्मार्टर ऑटोमेशन इंजिन फॉर यूनिवर्सिटी बुझिपारे। तो तापर आमर आसीला एनसीवीटी रो फुल फॉर्म कौन एनसीवीटी रो फुल फॉर्म होची नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग बुझिपारे नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। SEQI रो फुल फॉर्म होची स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स कौन ना स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। आज जी मुझे पढ़ाइली से गोटे भी क्वेश्चन बाहर को आसबनी यही चैप्टर रू स्पेशली कौ चैप्टर रू ना आमर यही चैप्टर कौन ना एजेंसी वर्किंग फॉर एजुकेशन रू एथिरू मुझे आज पढ़ाइली से गोटे भी मार्क इे सियाड़े हेनी तुम यहाँ को जब पढ़ुच तुम 2 मार्क सियोर पूरा एति ग्यारंटी देवी कि यही ही क्वेश्चन आसो। जदि भिडियोटी इनफर्मेटिव होता है एवं भिडियोटी भल लगी ताहले भिडियोटी को लाइक शेयर करने को भूलिए नहीं एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। रहुची जय जगन्नाथ।